ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخذنا في الدروس الماضية بعضا من أسماء الله الحسنى وأخذنا معانيها، وهذه الأسماء هي الله، الإله، الرب، الرحمن، الرحيم، الحي، القيوم، وأخيرا أخذنا الخالق والخلاق. نعم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ada berapa? Sekitar 8 ya. Allah, kemudian Ar-Rabb, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Dan kemarin juga kita telah bahas tentang Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan nama-nama yang lain. نحن حفظنا هذه الأسماء فيما مضى وكررناها سويا. Kita telah menghafal ini, nama-nama ini semua, dan kita telah mengulang-ulang itu bersama-sama. من يعيدها؟ Silakan, siapa yang mau mengulangi nama-nama yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Silakan. Allah, Al-Ilah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Khaliq, Al-Khallaq. Mudah. Ada yang bisa menyebutkan apa yang telah dijelaskan dahulu? Ya Rahman. Ammar, ya. Ammar, fadhal. Yamin. Allah, Ilah, Rabb, Rahman, وحياة الكرسي. الحي، القيوم، الخالق، الخلاق. صحيح. من siapa? Coba lagi. Yang coba. Lawan. Berusaha. Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum. الخالق، الخلاق، الخلاق. يا ايش اسمك؟ ذكرني. قمر الدين. نعم. لا، قبل الرحمن الرحيم. ايوه، آية الفاتحة. الحمد لله ربي، الله رب، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. نذهب إلى آية الكرسي. الحي، القيوم، الخالق، الخلاق. يلا سهل كام من أول. نعم. صحيح. من؟ Siapa lagi? Fadhal. Silakan. Allah, Al-Ilah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayy, Al-Qayyum, الخالق. Al-Khaliq. ممتاز، أحسنت. Tafadhal. Allah, Rabb, Iya. Ilah, Iya. Al-Hayy, Al-Qayyum, الرحمن الرحيم. Ar-Rahman, الله، الإله، الرب، الرحمن الرحيم. يلا ulangi. Allah, Rabb, Ilah, الإله، الإله، Al-Ilah, إله، إله. Ilah, أيوة. الله لا إله إلا، لا إله، الإله. Al-Qayyum, الحي، Al-Hayy, Ar-Rahman, Ar-Rahim, طيب. Al-Khaliq, الخالق، الخلاق. Al-Khallaq. طيب، تفضل. الرحمن الرحيم الحي القيوم
الخالق، الخلاق. تفضل. الحي القيوم، الخلاق، خلاق. الخلاق، الخالق يعني مفرد، الخلاق كثير الخلق، صيغة مبالغة. ترجمة. Baik, ada dua tadi, al-khaliq sama al-khallaq. Itu artinya berbeda. Kalau al-khaliq itu maha mencipta. Tapi al-khallaq itu yang maha senantiasa mencipta, terus-terus menciptakan. Itu. طيب. نأخذ اليوم إن شاء الله أسماء يعني قريبة في معناها من الخالق، وهي البارئ المصور. البارئ المصور. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala, dua nama Allah Subhanahu wa taala yang maknanya atau artinya itu mirip dengan sebelumnya, yaitu Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Mirip dengan nama dua nama ini, yaitu apa? Yaitu Al-Bari' dan Al-Musawwir. Allah Al-Bari' itu yang maha menciptakan juga artinya, dari Indonesianya Al-Musawwir yang maha membentuk. هذه ثلاث أسماء تدل على الخلق. Tiga nama ini menunjukkan الخلق، تدل على الخلق. ya, tiga nama ini Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir ini menunjukkan tentang menciptakan. Yani itu namanya maknanya sama, itu mencipta. فالخالق هو المتفرد بالخلق، لا أحد يخلق إلا الله سبحانه وتعالى. Al-Khaliq itu adalah Allah, itu zat yang satu-satunya menciptakan. Tidak ada seseorang pun yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. والمصور هو الذي صور المخلوقات بصور متعددة. الإنسان تختلف صورته عن الحيوان، الإنسان تختلف صورته عن الإنسان الآخر، وكذلك الحيوانات، وكذلك الأشجار. فسبحانه وتعالى صور المخلوقات بصور كثيرة جدا. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki nama Al-Musawwir, yaitu yang maha membentuk, membuat rupa. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan rupa tertentu. Allah Subhanahu wa taala membentuk manusia dengan bentuk yang seperti itu. Kemudian Allah membentuk juga hewan, dibentuk dengan sedemikian rupa. Kemudian hewan-hewan, pohon-pohonan juga Allah bentuk dengan sedemikian rupa. Berbeda-beda. Itu sebenarnya yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama Al-Musawwir, yang maha membentuk atau membuat rupa. مثل هذه الأسماء يعني في اللغة العربية يوجد يعني بينها فروقات دقيقة جدا. Dalam bahasa Arab, lafaz-lafaz seperti ini, Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir ini memiliki berbagai macam perbedaan. Ini tidak sama. الخالق كما قلنا يدل على الخلق، والمقصود هنا المقدر للأشياء على مقتضى حكمته. Al-Khaliq itu bermakna tentang Al-Khalq, yaitu menciptakan, yaitu yang menentukan segala sesuatu itu sesuai dengan hikmahnya. البارئ ماذا نفهم من كلمة البارئ؟ نفهم منها يعني معنى زائد، وهو أنه أوجدها بعد العدم. Adapun Al-Bari itu artinya Allah itu maha menciptakan sesuatu atau makhluk yang dahulunya tidak ada. Yang dahulu tidak ada kemudian Allah ciptakan. Itu namanya Al-Bari. لم تكن موجودة فأوجدها سبحانه وتعالى من دون أي شيء. Dahulu sesuatu itu atau makhluk itu tidak ada, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa ada semisalnya. المخلوق ممكن يصنع شيء أو يقول خلقت شيئا، لكن هذه الصناعة التي صنعها أو هذا الخلق الذي خلقه، هل خلقه من لا شيء أو يوجد هناك أشياء محسوسات استفاد منها في صناعته أو في خلقه؟
لا شك. والبشر لا يستطيع أن يفعل شيء من العدم. Makhluk itu bisa menciptakan sesuatu, bisa membuat sesuatu, benda tertentu. Namun apakah makhluk ini bisa membuat sesuatu itu dari benda-benda sebelumnya atau tidak? Tentunya dia membuat suatu benda itu berasal dari benda-benda yang lain. Dia bisa menciptakan sesuatu dengan bantuan benda-benda yang lain. Ya, misalnya HP, ya ada benda-benda yang lain, kemudian dia rangkai, kemudian dia ciptakan. Adapun Al-Bari, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sesuatu tanpa ada sebelumnya. Yang betul-betul tidak ada kemudian Allah ciptakan menjadi ada. والمصور كما عرفنا قبل قليل يعني صور المخلوقات وحسن خلق الكائنات. Adapun al-musawwir, maka maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala membentuk rupa semua makhluk dan menciptakannya dengan sedemikian indah. فنفهم من هذا أن اسمي البارئ والمصور فيهما تفصيل لمعنى اسم الخالق. Dari sinilah kita bisa memahami bahwasanya dua nama Al-Bari dan Al-Musawwir itu ada makna lebih, ada makna yang lebih rinci daripada makna Khaliq. وورد يعني الجمع بين هذه الأسماء في آخر سورة الحشر، هو الله الخالق البارئ المصور. جاءت هذه ثلاث أسماء مع بعضها. Dan dalam Al-Quran terdapat tiga nama ini disebutkan secara langsung. Tiga-tiganya disebutkan secara berurutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada akhir surat Al-Hasyr. Allah berfirman, "Wallahul khaliqul bari'ul musawwir." Dialah Allah yang Maha Khaliq, yang Maha Mencipta. Al-Bari, yang Maha Mencipta juga, tapi mencipta dari segala sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Al-Musawwir, yang Maha membentuk makhluknya. فالله عز وجل قدر أنه يعني سيكون هناك الخلق، وبرأ ذلك أي نفذ ذلك سبحانه وتعالى وصوره بالصور التي نراها. Makna ayat tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwasanya akan ada makhluk. Kemudian makhluk itu Allah benar-benar ciptakan. Yang maknanya dari Al-Bari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membentuk makhluk itu dengan sebaik-baik bentuk. Yang itu maknanya dari Al-Musawwir. فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء على الصفة والصورة التي يختارها. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa saja yang Dia kehendaki sesuai dengan bentuk dan gambaran atau rupa yang Ia pilih. قال سبحانه في أي صورة ما شاء ركبك. يمتن الله عز وجل على عبده أنه يصوره كما يشاء. طبعا الله عز وجل خلقنا فأحسن صورنا فأحسن خلقنا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, في أي صورة ما شاء ركبك. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu pada bentuk yang Ia kehendaki. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Pada bentuk yang Dia kehendaki, Dia menyusun manusia itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan bentuk yang indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan dan memperindah bentuk manusia. هنا سؤال أيهما أول الخلق أو التصوير؟ Ada pertanyaan, mana yang dahulu terjadi, al-khalq atau at-taswir, penciptaan atau pembentukan? الجواب جاء صريحا في القرآن ولقد خلقناكم ثم صورناكم. الخلق أولا ثم التصوير. Jawabannya adalah penciptaan itu lebih dahulu daripada pembentukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnakum ثم صورنا." tsumma sawwarnakum." Dan sungguh kami telah menciptakan kalian dan kami telah membentuk atau membuat rupa kalian. فالله سبحانه وتعالى يعني صور الناس. فلو نظرنا مثلا في التصوير قد يكون في الوجه، قد يكون في الشكل، في الطول، في العرض. هل يوجد مثلا نحن الآن هل يوجد أحد يشبه الآخر؟ لا يوجد. لو خرجنا إلى أوسع من ذلك
لو جينا إلى مثلا قلنا في إندونيسيا، قلنا في الأرض كلها كم من المخلوقات، لكن أين التشابه؟ قد يكون التشابه يعني جزئي، لكن تشابه كلي لا يمكن. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على صفة الخلاق، على كثرة ما يخلق الله سبحانه وتعالى ودقته واختلافه، وهذا يدل على عظمة الله عز وجل. Allah Subhanahu wa taala dia membuat bentuk kita dengan berbeda-beda dan berbagai macam bentuk, yaitu bentuk dari wajah atau dari tingginya kita atau dari pendeknya kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini, manusia ini dengan berbeda-beda bentuknya. Nah, karena itu kita mendapati apakah ada keserupaan di antara kita. Kita melihat wajah-wajah kita berbeda-beda dan panjang pendek kita juga berbeda-beda. Ini saja hanya di masjid ini. Kalau kita keluar di dunia, kita lihat di luar sana, kita dapati di seluruh dunia ini manusia berbeda-beda dan tidak ada yang mirip. Kalaulah ada kemiripan itu hanya pasti ada perbedaan sedikit. Ya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mencipta dan senantiasa menciptakan. Allah memiliki nama Al-Khallaq yang senantiasa menciptakan manusia. ولو نظرنا في خلق الإنسان وجدنا أنه أحسن الخلق، والذي الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. انظر لتركيب الإنسان: الرأس، ثم يأتي الظهر، اليدين، البطن، الرجلين. لو كان هناك شيء مكان شيء يعني سيكون يعني خلق ليس متناسق، ولكن تجد في كل المخلوقات التناسق في الخلق بحيث يكون يعني حياة المخلوقات سهلة وميسرة. Apabila kita mencermati penciptaan manusia, maka kita mendapati manusia ini diciptakan dengan bentuk yang sangat sempurna, yang sangat indah. خلق الإنسان كيف خلق الإنسان كيف خلق Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan begitu sempurna. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepala di sini, kemudian perut di sini, tangan, kaki dengan begitu bentuk yang indah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini fi ahsani alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah dan menyempurnakannya dan menyempurnakan bentuknya. Apabila kita melihat misalnya wajah ini diletakkan di perut diletakkan wajah, atau tangan diletakkan di bukan tempatnya, maka kita melihat ketidakindahan makhluk atau manusia ini. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuai dengan keindahan manusia. Jadi manusia diciptakan sesuai, wajah memang ditetapkan di sini, perut juga di sini, tangan di samping kanan kiri. ولذلك الذي يعني له هذه الأسماء الحسنى ويتصف بهذه الصفات يعني الجليلة يجب أن يوحد بالعبادة سبحانه وتعالى، لا يعبد غيره. Maka zat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluk ini dengan sempurna ini, maka dialah yang wajib untuk kita sembah, untuk kita beribadah kepadanya. Maka tidak boleh kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena satu-satu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة بني إسرائيل لما عبدوا العجلة، فماذا قال لهم موسى عليه السلام؟ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى إيش؟ ما قال إلى خالقكم، قال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هنا لم يذكر الخالق وإنما ذكر البارئ. لماذا؟ يعني ينبه إلى عظم هذه الجريمة التي فعلوها وأنهم عبدوا العجل مع الله. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisahnya Bani Israel di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan perkataan Nabi Musa alaihissalam. Beliau mengatakan, Allah berfirman, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Ingatlah ketika Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, ya qaum, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian telah
menganiaya atau menzalimi diri kalian sendiri. Yaitu apa? Dengan apa? Bittikhadzikumul ijl. Ketika kalian menjadikan sapi sebagai sesembahan. Bittikhadzikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Maka taubatlah kalian, kembalilah kalian kepada bari'ikum, pencipta kalian. Waqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian. Kita dapati di nasihat Nabi Musa alaihissalam ketika orang-orang mulai menyembah kepada selain Allah berupa sapi, maka Nabi Musa alaihissalam mengingatkan bahwasanya kalian ini telah berbuat zalim kepada diri kalian. Maka taubatlah kepada bari'ikum, pada Allah yang Maha Bari, yang menciptakan kalian sebelum ada kalian. البارئ الذي أوجدكم في هذه الدنيا بعد أن لم تكون أو بعد أن لم تكون. Terjemah. إيه؟ Terjemah. لا أنت ترجمت الخالق mencipta kan. سواء عندنا لا لا بد نفصل إحنا الآن. إيه. الذي أوجدكم في هذه. Bertaubatlah. Nabi Musa alaihissalam menasihati para Bani Israel yang menyembah kepada sapi, bertaubatlah kalian kepada bari'ikum, kepada yang menciptakan kalian sebelum adanya kalian, sebelum kalian ada sebelumnya. Maka di sini Nabi Musa alaihissalam memakai kata al-bari, dan tidak memakai kata al-khaliq. Kalau al-khaliq kita tahu tadi menciptakan atau mentakdirkan sesuatu untuk menjadi makhluk. Namun al-bari itu menciptakan sesuatu dari sebelum adanya sesuatu itu. Ya. Di sini mengingatkan bahwasanya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian yang kalian sebelumnya tidak ada sama sekali. العجل ليس البقرة، العجل صغير البقرة. Apa? لا يقل Iya, mereka bukan menyembah sapi tapi anak sapi. Jadi apa? Pedet bahasa Jawanya. Ya, anak sapi. فهذا دل هذا على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فدل هذا على وجوب إفراد الله بالعبادة. Nah, maka di sini menunjukkan bahwasanya wajibnya kita untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Yani kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak boleh beribadah kepada yang lainnya. وقد امتن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على الناس يعني بأن هيأ لهم الأرض والسماء وكذلك صورهم، فقال سبحانه الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هذه الآيات تفصل ماذا؟ تفصل يعني أن الذي يتصف بهذه الصفات وهي أنه خلق الأرض قرار جعلها لنا مستقرة بحيث أن نستطيع العيش عليها. لو كانت الأرض دائما زلازل ومضطربة وتتحرك هل يمكن أن نعيش عليها؟ لا يمكن. والسماء بناء، السماء يعني تحفظ الأرض وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. الشاهد هنا أيضا أن التصوير هذا الذي صورنا الله سبحانه وتعالى فيه هذا من نعم الله عز وجل علينا، فهذا هو الرب الذي يجب أن يعبد وحده عبادة خالصة. نعم. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai manusia adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kita tempat, yaitu bumi ini. Allah menjadikan bumi ini untuk tempat tinggal kita, dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan langit, dan Allah Subhanahu wa taala membentuk kita dengan bentuk yang indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 64 sampai 65, Allahul ladzi ja'ala lakumal arda qararan. Allah lah yang telah menciptakan atau menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai tempat tinggal yang untuk sebagai tempat tinggal yang tetap. Wassamaa binaa, dan Allah menjadikan langit sebagai bangunan. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum, dan Allah lah yang telah membentuk kalian dan memperbaiki atau membuat bentuk itu menjadi baik, menjadi indah. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah lah yang telah memberikan rezeki kepada kalian berupa rezeki-rezeki yang baik, yang halal. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Rabb kalian, yaitulah Allah
Rabb kalian, pencipta, pemilik, pemelihara kalian. Fatabarakallahu rabbul alamin. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala, dialah pencipta alam semesta, Rabb alam semesta. Huwal hayyu la ilaha illahu. Dialah Allah yang maha hidup. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Maka berdoalah kepadanya dengan mengikhlaskan agama untuknya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb, Allah pencipta, pemelihara alam semesta. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai qararan, ay mustaqirran, yang kokoh, yang menjadi tempat tinggal kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bumi ini senantiasa bergerak, ada gempa terus. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini tenang. Wasama bina, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit ini bangunan yang kokoh yang akan menjaga bumi ini sehingga bumi tetap eksis. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga telah menciptakan kita dan memperbagus penciptaan kita, bentuk-bentuk kita. Maka ayat ini atau makna ayat ini menunjukkan bahwasanya satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak. وبين الله سبحانه وتعالى المكان الذي يكون فيه التصوير وهو في الأرحام، في يعني بطون الأمهات. قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tempat di mana kita dibentuk di situ. Kita dibentuk rupa seperti ini, itu tempatnya adalah di rahim ibu-ibu kita, di rahim ibu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dialah Allah yang telah membentuk kalian di rahim-rahim ibu. Kaifa yasha, bagaimana Dia kehendaki. والتصوير من خصائص الله سبحانه وتعالى، ولذلك حرم الله سبحانه وتعالى التصوير لذوات الأرواح لأن فيها مضاهاة لخلق الله، مشابهة لخلق الله. Dan taswir itu membuat bentuk rupa, itu adalah termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk membuat bentuk. Itu membuat bentuk-bentuk berupa zawatul arwah, itu makhluk-makhluk yang memiliki roh. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan membuat patung. لما فيه من مشابهة الخلق. Karena membuat patung atau membuat bentuk-bentuk itu yang menyerupai makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. Dalam Sahih Bukhari ومسلم. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya manusia yang akan disiksa dengan siksaan yang paling keras adalah orang-orang yang membuat bentuk atau membuat patung. وأيضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain bersabda, "Asyaddun nasi 'adzaban al-mudahuna li khalqillah." Manusia yang paling dahsyat sisanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat sesuatu yang menyerupai makhluk Allah. وأيضا في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة حديث قدسي قال صلى الله عليه وسلم يقول الرب سبحانه ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. Dan dalam Bukhari dan Muslim dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Dan siapakah yang paling zalim, yang paling berbuat aniaya daripada orang yang membuat atau menciptakan sesuatu seperti ciptaanku. Falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habban أو ليخلقوا شعيرة. aw yakhluqu sya'irah.
maka hendaklah mereka menciptakan zarrah, biji zarrah, atau menciptakan habbah, biji-bijian, atau menciptakan gandum. طيب وليخلقوا حبة ممكن تفسر بالكاتشان بيجي كاتشان. biji kacang. طيب وأيضا في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. Demikian juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang menciptakan atau membuat gambar-gambar ini, membuat patung-patung ini, mereka akan disiksa pada hari kiamat dan mereka akan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan itu. في هذا الحديث الأخير بيان لصفة تعذيب المصور يوم القيامة بأنه يكلف نفخ الروح في الصورة التي صورها ولن يقدر على ذلك فيستمر في العذاب والعياذ بالله. Dalam hadis yang kita sebutkan tadi, ini menunjukkan tentang siksaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang membuat gambar atau membuat surah kata. تأخذ الصورة الآن. Iya. Ancaman bagi orang-orang yang membuat gambar atau membuat patung, bisa masuk gambar atau patung. Nah, yang gambar atau patung yang bernyawa. Nah, ini siksaan ini akan diberikan kepada mereka, yaitu mereka akan diperintahkan untuk menghidupkan apa yang telah mereka gambar, apa yang telah mereka buat atau apa yang telah mereka ciptakan. Mereka senantiasa disiksa dari kiamat agar mereka sampai mereka bisa meniupkan ruh atau menghidupkan apa yang telah mereka gambar atau telah mereka buat dari patung-patung itu. Maka ini menunjukkan azab yang akan ditimpa oleh mereka itu senantiasa ditimpakan kepada mereka sampai waktu yang sangat lama. ما المقصود بالصور هنا؟ نلاحظ أن الأحاديث جاءت عامة ما خصصت يعني صورة دون صورة، يعني لم تقل الصورة المقصود بها الأصنام أو الصورة المقصود بها الرسم مثلا باليد أو غير ذلك، وإنما جاءت المصورون الصورة عامة. Kalau kita perhatikan di sini hadis-hadis yang ada ini umum, tidak ada yang mengkhususkan gambar atau patung, namun umum untuk dua-duanya. Jadi as-surah dalam bahasa Arab mencakup dua. As-surah dalam bahasa Arab mencakup dua, yaitu gambar yang dari lukisan, kemudian atau gambar-gambar yang kita gambar, atau mencakup juga gambar yang berbentuk, yaitu patung-patung. Maka dua-duanya mencakup hal itu. Maka orang-orang yang melakukan seperti itu biasanya yang menciptakan atau menggambar atau membuat patung yang bernyawa, maka dia akan disiksa dengan siksa yang telah disebutkan. ولذلك الصورة هي الصورة والأولى أن يبتعد المسلم عن كل يعني ما يكون فيه التصوير. Maka kita dapati bahwa yang as-surah adalah surah. Gambar itu yang mencakup, kalau diterjemahkan mencakup gambar, as-surah itu mencakup gambar dan patung. Maka hendaknya seorang muslim menjauhi hal-hal itu menggambar atau membuat patung yang bernyawa. حتى لو وجدنا من يقول من أهل العلم بأن مثلا التصوير بالكاميرا أو نحو ذلك أو بالجوال جائز، فنقول يعني لا ينبغي أن يتوسع المسلم في مثلها. لماذا؟ أحاديث هذه يعني تخيف المسلم وأن فيها عذاب، لذلك لا يصور الإنسان إلا ما كان يحتاج إليه حاجة قصوى. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan memoto dengan kamera, itu kan gambar juga. Apakah itu sebagian ulama mengatakan itu boleh, namun hendaknya kita tidak bermudah-mudah dalam hal itu, hendaknya kita menjauhi hal itu, kecuali kalau ada dalam kondisi yang darurat, yang tidak mau kita harus memoto, maka kita baru memoto. Namun hendaknya kita menjauhi hal itu sebisa mungkin, karena kita khawatir akan masuk ke dalam hadis-hadis yang seperti ini. أخيرا يجوز الإنسان يتسمى وأن يعني يتعبد لهذه الأسماء، يعني يجوز أن أقول عبد الله، عبد العزيز. هنا الآن يجوز أن تسمي عبد الباري، عبد الخالق، عبد المصور. هذا يعني في كل الأسماء التي يعني تسمى الله عز وجل بها يجوز أن نتعبد بها.
فنسبقها بكلمة عبد. Kita juga kemudian yang terakhir adalah kita dibolehkan untuk membuat nama atau memberikan nama kepada anak kita atau orang lain dengan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini. Itu seperti Al-Khaliq kita kasih sebelumnya Abdul Al-Khaliq, Abdul Khaliq. Al-Bari juga gitu. Abdul Bari, Abdul Musawwir, ini boleh. Jadi dibolehkan untuk membuat nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini. Tentunya di depannya dikasih Abdul. Itu artinya Abdul Khaliq adalah hambanya Allah yang Maha menciptakan. Abdul Bari juga seperti itu. Abdul Musawwir juga seperti itu. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Baik, barangkali kita cukupkan sekian. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan keluarganya dan para sahabatnya. Ya, barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya. Kalau gambar tadi tapi gambarnya melalui visual atau animasi itu tujuan baik atau benar-benar Animasi. Wah, animasi bahasa Arabnya apa ya? visual? Visualnya kayak apa? yang mungkin di pesawat Bukan gambar. Ah, Video. video. Tapi bisa juga gambar tapi dalam bentuk gerak. Video. Video. masih rekapitulasi gitu tapi Ah. Tapi yang manusia. nah No, nasna. Oh, bahasa Arabnya apa? Animasi. Surah mutaharrikah. Nahnu nusawwir kartun. Kartun. لكن لأجل كيفية نسلم أنفسنا في الطائرة مثلا أو كيف tata cara ايش مسوي؟ يعني مثلا لو حدث حريق مثلا طريق كيفية الإنقاذ هكذا نعم بصورة جائزة. يعني هي رسوم متحركة ترسم ثم تجمع بشكل معين وتخرج لنا مثل الفيديو. لا يجوز لأن هذا رسم كله رسم. هذا لا يجوز. لكن يعني الفيديو يعني تساهل فيه العلماء ولم يعني يتساهلوا في الصورة المجردة أو في الرسم لأن الفيديو هو صورة حقيقية ليست رسم من الإنسان. Nah, kalau ilustrasi apa sih? Animasi itu kan digambar dulu. Kalau ini nggak boleh. Kalau ini, adapun video yang dari manusia langsung, kita bisa kajian ini di video, ini nggak apa-apa. Dan mayoritas ulama, kebanyakan ulama pada bermudah-mudah masalah ini. Tidak mengapa dan itu karena video itu adalah foto asli, jadi kayak foto asli, bukan video asli, gambar asli. Berbeda dengan tadi yang ilustrasi, animasi gambar baru. kalau nampuk lagi nggak boleh tapi yang nampuk boleh إذا كان لا يجوز أن نرسم هل يجوز أن نشاهد؟ نعم التحريم جاء في الرسم والتصوير ليس في المشاهدة. Pengharaman itu pada menulisnya atau menggambarnya, tidak nontonnya. Nontonnya boleh. Kalau baca enggak. Karena memang tadi kalau yang ilustrasi kan terus dia gambar dulu, kemudian digabungkan jadi video kan. Menggambar sendiri sudah nggak boleh. Berbeda dengan video, kalau video orang langsung, sama aja. Sama aja. Ya? Robot. ما إنسان آلي. ايوه إنسان آلي. إيش فيه؟ كجسم كيف يجوز؟ إيش يجوز؟ يشبه الإنسان. يعني يصنع؟ يصنع. لا بأس. لا يعني هذه صناعة. الريموت مثل أي صناعة حديثة، مثل الهاتف، مثل الكمبيوتر، مثل الطائرة، صناعة. الملامح كالإنسان، الملامح لا يكون كالإنسان، يظهر أنه ريبوت، بخلاف الرسم هو يرسم الإنسان يعني كما هو. أما الريبوت ما في مشكلة. Robot nggak apa-apa. Iya. لا بأس لأن الله عز وجل قال فتبارك الله أحسن الخالقين. فأحسن الخالقين يعني هنا يدخل فيه البشر. فمثل هذا الريبوت يعني الإنسان صنعه
أو قل خلقه، لكن هل هو مثل الإنسان حقيقي؟ طبعا لا، يختلف عن خلق الله. Nggak apa-apa, itu nggak masuk. Allah sebenarnya berfirman, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Iya, dibolehkan. Iya, wa asyaddu min ar-rasm. لا ليس رسم، هو تجميع. ولكن يعني هل يعني ماذا نقول، يعني هل يعني هذا الريبوت هو عبارة عن آلة Iya. وسيبقى آلة. هل سيصبح مثل الإنسان؟ لا يمكن. Beda. Dan bukan nulis, karena dia dikumpulkan dari berbagai macam benda kan, misalnya mesin-mesinnya itu nggak perlu. Itu seperti alat-alat kita. Dan memang tidak mirip dengan manusia. Yang mirip juga. Saya belum mengatakan tidak mirip. Ya, betul. Kalau yang belakang ini kan memakai kayak seperti boneka. Boneka. Boneka dengan anak-anak mirip. Atau mungkin التحريم على الفاعل أو على الذي يستمتع به. مثلا الذي يصنع boneka. تمثال يعني. تمثال للأطفال من يشبه الحيوان أو يشبه كرتون. الذي يحرم هو الصانع أو الذي اشترى منه ويستمتع به. التمثال يعني كألعاب الأطفال. أيوه. هذه لا تدخل في هذا الباب. ألعاب الأطفال لا تدخل في هذا الباب. لماذا؟ لأنها ألعاب يعني مهانة، ويعني يلعب فيها الأطفال، يبولون عليها، يضربونها، يدوسونها، ليست للتعظيم. وكان لعائشة رضي الله عنها حصان له جناحين من قماش، فهذا التماثيل هذه بهذا الشكل يعني لا بأس فيها إن شاء الله. Boneka itu enggak apa-apa, tidak masuk dalam hadis-hadis seperti ini, karena dia pertama dibuat untuk istilahnya tidak dimuliakan. Karena untuk anak-anak biasanya dipakai untuk dia buat main-main, kadang direbah-rebah, kadang dikencingin juga. Nah, seperti itu. Tidak mengapa, dan tidak masuk. Dan dahulu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau memiliki boneka berbentuk kuda dan memiliki sayap terbuat dari kain, dan itu enggak apa-apa, enggak masuk. Ada lagi? Sudah? خلاص؟ بلوى. هل يطلق على انتشار خاص بالمجتمع هنا؟ منتقل الان بالمجتمع عالمي اصلا. انتشار التصوير بالجوال وغيره ما يدخل فيه باب انه ما عمت به البلوى. البلوى ما عمت به البلوى. عمت به البلوى في مخصص ولا عام؟ لا، هو عام، اسمه عموم البلوى، لكن يعني هذا يعني لا أظن يدخل في هذا. لماذا؟ لأن الدنيا دار ابتلاء، فالإنسان هل يعني ينجرف ويفعل كما يفعل الناس، ولا يصبر ويقبض على دينه ولا يفعل يعني ما يفعل الناس؟ فهذا كله يدخل في باب قول القابض على دينه كالقابض على الجمر في آخر الزمان. لا يدخل في عموم البلوى، والله أعلم. بل لابد من التحذير والبيان. الأحاديث واضحة وعامة يعني، وفيها وعيد، ليست سهلة يعني، والله أعلم. وده susah. Umumul balwa. Jadi apakah ini misalnya moto pakai kamera ini kan sudah menjamur di mana-mana gitu. Tidak bisa dibendung lagi. Gimana, apakah ini masuk dalam umumul balwa atau enggak? Ujian sudah menimpa banyak orang atau enggak? Maka ini tidak termasuk. Bahkan ini termasuk ibtila, termasuk ujian bagi kita. Apakah kita mau memilih mengamalkan hadis ini atau enggak? Karena hadisnya jelas, misalnya haram untuk memoto atau menggambar benda-benda yang bernyawa atau makhluk-makhluk yang bernyawa. Makanya ini bahkan termasuk harus sehendaknya kita memperingatkan manusia untuk tidak bermudah-mudah dalam masalah gambar. Dan ini kalau kita memang mayoritas sudah banyak melakukannya.
Maka orang-orang yang berpegang dengan hadis seperti ini seperti orang yang berpegang al-qabid al-jamrah, seperti hadis yang mengatakan bahwasanya ada orang yang berpegang dengan sunnah Nabi SAW itu seperti orang yang berpegang dengan bara api. Memang panas karena banyak orang yang berdaga. Makanya hendaknya kita sabar dan kita mengamalkan hadis ini dan ya tidak bermudah-mudahan dalam masalah gambar. Kurang lebih gitu ya. Baik, barangkali demikian kita akhiri dan doakan untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Adhan ni Ammar.